শুভ সকাল বন্ধুরা। কালকে ভৈমী একাদশী গেছে আর আজকে ভৈমী একাদশীর পারণী। আমি যদিও বা উপোস করি না, আমার শরীরটা খারাপ। আমাদের বাড়ির আর সবাই করেছে, সেখানে এখন যাচ্ছি আমরা প্রসাদ পাওয়ার আশা। চলুন। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मयूर मुकुट तेरी शीश पे सोहे प्यारी बंशी, मेरे मन मोहे एक जुगलो सभी, बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रुचि रुचि भोग लगाओ, आओ मोहन भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ। सब दुर्योधन के मेवा त्यागे, खागी विदुर घर खाई, आओ मेरे मोहन भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ। प्रार्थना हो जानी ना प्रभु, तुम्हें ऐसे तुम्हारे তুমি তোমার ভক্ত হলো কিভাবে সেবা করে বোঝা। হরে 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 কৃষ্ণ আমি রোজ যাবো।